mashetani. Basi Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na kuyashika mafundisho ya mashetani. Tunapoangalia matukio yaliyopo, twaona ya kwamba unabii huo umetimia, maana watu wengi wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika. Tunapoangalia matukio yaliyopo, twaona ya kwamba unabii huo umetimia, maana watu wengi wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika. Shetani amewafunga, shetani amewafunga, watu wanakimbia huduma zao kwa kuyashika mafundisho ya mashetani. Shetani amewafunga kabisa, shetani amewafunga, shetani amewafunga, watu wanakimbia huduma zao kwa kuyashika mafundisho ya mashetani. Shetani amewafunga kabisa. Na sasa rudi kwa Yesu, na sasa rudi kwa Yesu, bado anaipenda huduma yako. Acha kuhangaika kwenda huku na kule, bado anakupenda kabisa. Tunapoangalia matukio yaliyopo, twaona ya kwamba unabii huo umetimia, maana watu wengi wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika. Tunapoangalia matukio yaliyopo, twaona ya kwamba unabii huo umetimia, maana watu wengi wanaacha imani zao, wakimbia kwa shetani kutumika. Amen. Mungu, hiyo ni surprise kwa wageni wetu. Kwa kweli tunapoangalia matukio yaliyopo, unabii unatimia. Kitu kikubwa ni kusimama katika Kristo, ni kujipanga katika Kristo Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni wimbo ambao haukufanywa mazoezi, lakini bado pamoja na kwamba hatujafanya mazoezi, lakini si mbaya sana. Katika ulimwengu wa roho, Mungu anaendelea kukuza ujumbe, na ujumbe unaonekana ni wa thamani mbele za Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sasa kwa nafasi hii niwashukuruni waimbaji, lakini pia niwashukuru pia, tunahitaji tufike mwisho. Niwashukuru pia wageni wetu kwa kukubali. Kwanza mmenyeshewa na mvua, hali ya hewa ndio hiyo imekubali basi, lakini pia pamoja na kunyeshewa na mvua mmekubali, mkasema hapana, tukae pamoja na watumishi wenzetu. Hii ni hali ambayo na sisi tumejisikia. Ni hali ambayo tumejisikia furaha kuwaona wageni. Haijalishi kwamba ni ndugu zetu kimwili, zaidi ni ule muunganiko ulio katika imani, muunganiko tulionao katika Kristo Yesu. Hiyo ndio inatufanya tufurahi tunapowaona, ndio imetufanya tufurahi tulipopata taarifa zenu ya kwamba mnaendelea vizuri katika Kristo. Tukupongeze kijana mwenzetu, hukututia aibu wakati tumeenda Morogoro. Umekuwa tunu kwa kanisa, imani yangu ni hiyo. Nakumbuka wakati tuna kwenye ndoa yake, mchungaji Fumbo alisema hivi,
na ninyi mnamfahamu Dona. Anasema, yaani wewe Dona kwenye mambo yako ulikuwa huvai hata socks. Sasa wewe kwa sababu huvai socks, naona leo unavaa socks. Kwa hiyo kuanzia wakati akasema, tangu wakati huo Dona unavaa. Jamani, si ndivyo alivyokuwa ndugu yetu? Ulikuwa mwambii. Kwa hiyo tangu wakati huo mambo yako vizuri. Tunashukuru Mungu, hukututia aibu. Umetuheshimisha. Ulipoenda kule umekuwa tunu, umekuwa zawadi, umekuwa baraka, umekuwa kifaa kizuri kilichotengenezwa na Mungu. Ni kwa sababu gani? Sisi ulitoka katikati yetu, tuko katika mazingira mazuri na ukafika kule ukaendeleza. Umetupika heshima. Waimbaji, si ndio wapendwa? Ndio. Tumefurahi tuliposikia unaendelea vizuri katika wokovu. Na tumefurahi zaidi tuliposikia unampata mwenzi wako. Na kwaya wakasema hatuwezi kunyanyuka wote, lakini kwa furaha tulionayo ni vizuri tutume wawakilishi, wakatuma wawakilishi tukafika. Hawakuwa na zawadi kubwa wala hawakuwa na vitu vingi, lakini ule moyo wa shukrani nafikiri uliupokea vizuri. Na pamoja